ये थे उस्ताजुल उलमा फ़ज़ीलतुश शेख मोहतरम जनाब क़ारी अकरम मदनी साहिब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जो माशरे की इस्लाह के लिए बहुत आला नसीहतें कर रहे थे। अब मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ हमारे लाहौर से तशरीफ़ लाए मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम जनाब कारी अब्दुल्ला रहीमी साहिब हफ़िज़हुल्लाह, वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और हमारे सामने तिलावत कुरान पेश करें। मोहतरम जनाब हाफ़िज़ अब्दुल्ला रहीमी साहिब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़िही तज़किरा इन्ना हाज़िही तज़किरतुन फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह। इन्ना
كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى. سنقرئك
فجعله غثاء أحوى. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر شانئك هو الأبتر. صدق الله